Good morning mga kadasig. So bango na. Dagan na punta. April 1. Dagan taog 20. 20 km mudagan ta karon. So every 5k mag-video ta. So let's go. Kay hayag na, medyo alas 5 na. Good morning, mata na. Let's go. Naka-5 na ta mga kadasig. Good morning. Mata na. So naka-5k na ta. Good morning. Naka-5k. So dapat tayo 15k. Continue gyapon. Hinihinay lang. 5 atong pacing. 5:20 anarang. Dapat tayo 15. Hinihinay lang. April 1. So di magmayang April 1 ato gyapon daganan. So continue. Let's go. So na ako kampo bakwag 5k. 10 kilometers, duration 52 minutes and 43 seconds. Pace for the fast 1 kilometer 10k. was 5 minutes and 12 seconds. Current heart rate 154 10k. beats per minute. So nakating 10 km ta karon mga kadasig. So gipaningot nako sakto-sakto pod. Pero napatay another 10. Kay 20k man atong daganon karon buntaga. 20k. So 10k na lang, balikan na to. Mindset na siya. Ang kapoy nahunar na. Pero gidagan ni mo mawala ra. Enjoy lang gud ang dagan. Kay karaw, panit, dilo po. Enjoy ra ta sa tong dagan. Para dili ka stress, di ka makapuyan. So let's go. Padayon ta. Sayang kayo. Muinit ta purong taon. Wake up. Let's go. 15. Distance 15 kilometers, 15k. 119 15 km. and 16 seconds. Pace for the fast 1 kilometer was 5 minutes. 5k na lang mga kadasig. Naka 15 na ta. Karon buntaga. So 5k na lang. Attitude lang yan. Ang kapoy na na. Padayon na gyapon ta. Hinahinay lang. 5 lang pising. Sa kamuda, dagan na mo. So let's go, continue. Let's go. Ha? Kilometers, duration 1 hour 46 minutes. Sino ka 20 ta? 34 Karang buntaga mga kadasig. fast 1 Whew. was Thank you God, thank you. Salamat kay Ginoo. 30 Sa imong gihatag nga current heart lamig ang kabuntagon, paningot, 40 kondisyon ang lawas, beats per minute. lami ang panahon. So let's go. Padayon ang gihapon ta. Thank you. Padayon ta sa pakigbisog ug dugang kadasig, mga kadasig.